كيدي متأخاب أجندا كومشن هاجراو مخكر تزازيمو وانا قوائي هاجراو مخكر نمكياد نايمو داتا مدلاو ناتسالت أكم زخونة وانا كومشنر كومشن هاجراو مخكر إثيوبيا بروفيسور مسفن عريا قليتهم ات كومشن كابزت أيش جميرو عب كلهم كللاتن خلتين من محدار كتماتاتن زركوبو كفالات محبر السبز ساتف سرح متأخاب أجندا مفلاي تساتف تقوائي هاجراو مخكرن بعوت زازيمو يوم وانا كومشنر كومشن هاجراو مخكر إثيوبيا بروفيسور مسفن عريا نعقل زينا إثيوبيا كم زبالو ودما اتي هاجراوي مخكر نهنصت زلاق سلامن تنكر هاجر منجستن مسرت زانبريلهم عفلالي حساب بالسلط أنا مجدي بزرربن بمفتاح وساني كم زخونه بمجلات زيغاتات بتهاجراو مخكر استفتر عدل بمتقامن سلامن لمعاتن هاجروم هانات إجامم كواتو صاعيتا قريبهم ኢትዮጵያውያን የጋራ ችግሮቻችን نحنا ኢትዮጵያውያን حبراو ጸገማትና ተመሳሰልት በመሆኖም ነቶም ጸገማት መፍታሕ بحادنتن بحبارن خوينا أمر دا زبصح خيدتات بزقبا انت تمعراريوم وصيتاو كنخون إينايلة تسفا يقبر ملؤ حزب إثيوبياون نزين فلما أوان حوراو مفتح زخونا مخكر زي تمرصو بزقبا نككتاتلو أوز أزركو بركت زبالو مليونات حزبنا بنقحات أفزلو بوتا نكساتفو مخرح حسابنا ببقوانو نهزبي نكهبو صاوعتنا نقرب مكرا حسابوቻችን በየጊዜው እንዲሰጡ ጥሪና ቀርባለሁ ኢትዮጵያውያን አብት ከይዲ መخكر አበ ክልሎምን ሀገሮምን ዘለው ጸገማት በመፍላይ ነቲ ኮሚሽን ከም ዘረክቡውን ሓቢሮምዮም አብቀጻል ሰሙናት በብርካ ሀገር ንከባቢ 170 ተመረጹ አማኸርቲ ስልጠና ከም ዝወሃቡውን አፍሊጦም በአጠቃላይ ግን አጀንዳዎቻችን ሰብስበን በአሁኑ ሰዓት በሐፈሻ አብዝ ሕዝዋን አጀንዳታትና አኪብናን ቀሪጽናን ወዲና ኢና እዚ ማለት ድማ ንአማኸርቲ አጀንዳታት ቀሪጽና ክንለኺና ማሐዙት አካላት ንክሪእዎ ተገበረ ጉባኤ ሀገራው ምክክር አጀንዳ ኮይኖም ከቀርቡ እዮም ካብዝ በተወሳኺ አመጻ ሰሙናት አማኸርትን ንብሎም ከባቢ 170 ዝኾኑ ካብ መላእ ኢትዮጵያ ዝተመረጹ አማኸርቲ ተዳልዮም እዮም ንዕኦም ስልጠና እንህበሉ እዋን እዩ የተመረጡ አመካካሪዎች ወይም ፋሲሊቴተርስ ተመርጠው ተዘጋጅተዋል ለነሱ ስልጣና የምንሰጥበት ጊዜ ነው አብቲ ኮሚሽን ሀገራው ምክክር ሳተፉ ዜጋታት ንኹሎም ክፋላት ሕብረተሰብ ዝውክሉ ከም ዝኾኑ በመሕባር እቲ ዋና ጉባኤን ምክያድ ድማ ናይ ሞዳታ ምድላው እና ተገበረ ከም ዝኾነ አረዲዮም ሀገራችንን ከወረዳ ጀምሮ የሚመጡትን ተዋዮች አባገርና ከወረዳ ዝመጹ ተዛተይቲ ተሳተፍትን አበዲ ሳባ ገይሩ አስተፈላለዩ ርስታት በስተፈላለዩ ቦታታት አዳራሻትን በሐባር ኮይኖም ዝመኽርሎም ዓውድታት ዝህልው ስለዝኾነ እዚ በቀጻልነት ንምግባር ሙሉእ በሙሉእ ምድላዋት ወዲና ኢና እቲ ሀገራዊ ምክክር ጉባኤውን ናይዚ በጀት ዓመት ፊስካል እንብሎ ቅድሚ ምዝዛሙ ክጅምር እዩ እዚ የበጀት ዓመት ወይም ፊስካል የምንለው ከመጠናቀቁ በፊት ይጀምራል